Bonjour! Bonjour! Bonjour tout le monde! Мы с вами опять сегодня встречаемся на кухне. C'est bienvenue chez Dominique et Véro. Hein? Добро пожаловать к Доминику и к Веронике. Доми и Веро. И сегодня мы готовим с вами традиционное французское блюдо, точнее даже не блюдо, а традиционный французский пирог. Это киш лоран. Пока присоединяются все. Как нас слышно? Видно? Напишите плюсики, если все хорошо. И тогда мы уже начнем. Приветствую, приветствую. Ah, c'est Maxime, c'est le frère de Dasha. Ah ouais, d'accord. Bienvenue Maxime. Максим, привет. Ольга, привет. Супер. Всем здравствуйте. Ну что, кстати, возникновение этого пирога лотарингского уходит к XVI веку, но в том виде, в котором, скажем так, традиционно сейчас он готовится, он уже дошел к нам в XIX веке, и изначально это был пирог, ну, который можно было поделить со всеми, да, то есть бралось тесто, бралось там сметана или сливки, яйца, и чуть позже уже начали добавлять туда бекон. И таким образом, то есть действительно это все, что было у всех, да, то есть у фермеров, и можно было действительно поделиться со всеми, на большую семью готовили этот пирог. Так что все это очень просто, а самое главное очень вкусно. И давайте начнем представлять ингредиенты. Voilà. Je vais hop, Ça y est. tourner. Bon alors. Bon bah bienvenue, hein, donc ça va être encore un petit atelier donc quiche Lorraine. Еще раз, да, добро пожаловать на наше ателье, мастер-класс. Bon, c'est très facile et rapide à faire. Вообще это очень быстро и очень легко делать. Bon alors, on va commencer déjà par les ustensiles. On a toujours besoin d'ustensiles pour faire la cuisine, c'est normal. oui. D'accord. Voilà. Donc on va commencer. Ингредиенты, которые нам понадобятся. Voilà, on va commencer par une poêle. Ну, во-первых, нам нужна будет вот такая сковородка. Ça va être pour faire revenir les petits lardons. Для того, чтобы Lardons мы fumés. немножко поджарили с вами бекончик. Nous avons besoin d'un plat à tarte. Нужно вот такую вот форму для пирога. Voilà. On va avoir besoin de 200 grammes de lardons fumés. 200 грамм у нас бекона подкопченого. On va avoir besoin de 3 œufs 3 яйца. frais, d'accord. Noix de muscade. Мускатный орех. Il nous faut du sel. Соль. Il nous faut du poivre. Перец. Voilà. Il nous faut donc 20 centilitres de lait. 200 миллилитров молока. Voilà. Il va nous falloir des copeaux de beurre. Немного масла. D'accord. Il va nous falloir 20 centilitres de crème fraîche. 200 миллилитров сметаны. Et bien évidemment, il va nous falloir une pâte brisée. И пат бризе. Пат бризе это песочное тесто. То есть можно, в принципе, его самим сделать, можно купить сразу же уже покупное, что мы и сделали. Voilà. Donc, est-ce que tout le monde est prêt? Ну что, вы готовы? Мы приступаем. Tout le monde est prêt? Спасибо за ваши сердца. Oui, tout le monde est prêt, je pense. C'est parfait. Donc, on va commencer déjà, on va déjà mettre la pâte brisée dans le plat à tarte. Hein, для начала мы распакуем наше тесто и выложим его как раз в блюдо. Alors, vous prenez votre pâte brisée. Donc, celle-là, elle a déjà un papier sulfurisé, hein, donc c'est pas la peine de l'enlever. Здесь уже вместе с бумагой идет. D'accord, voilà. Donc, on laisse le papier, hein, c'est très important. Лучше всего бумагу оставить, это достаточно важно для того, чтобы ничего... On va bien centrer notre... Et Maxime, il a fait le pâte lui-même. Lui-même, c'est parfait, c'est très bien. Это супер. Maxime, аплодисменты вам. Bon, là, on va rabattre un petit peu les bords, hein, parce que c'est un peu, voilà, tout Немножечко doucement. нужно края légèrement. подшрифтовать. Pas trop bas quand même, parce que la pâte va monter. Не очень, скажем так, низко делаете, потому что у вас начинка, она поднимется вместе с тестом. Donc, voilà. Bon, puis ça permet de l'avoir régulière quand même, c'est quand même beaucoup plus joli en fait. Hein, voilà.
Voilà. On a presque fait le tour. Bien. Jusque-là, c'est pas bien compliqué, hein, d'accord? Да, на данный момент не очень сложно, я так понимаю. Voilà, moi je coupe ça parce que c'est quand même beaucoup plus joli quand on coupe, отрезает. Bah oui, regardez, un petit coup de ciseau, voilà, c'est beaucoup plus simple. Voilà, bon, en ce qui concerne donc la pâte, nous avons presque terminé pour la pâte. On va donc, nous allons donc maintenant la piquer un peu. Il va falloir la piquer un petit peu. Немножко нужно его продырявить, это тесто. Alors vous allez prendre, pour ce faire, vous allez prendre une fourchette comme ça. Да, естественно, вы берете. D'accord, et vous allez faire des petits trous. И маленькие Voilà. дырочки делаете. Des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, comme dirait, c'est pas Jacques Dutronc qui chantait ça, non c'est pas ça. C'est qui? Boris Vian, peut-être bien Boris Vian, c'est possible. Bon, on a fait quelques petits trous, c'est important. D'accord, voilà. Donc, une fois que c'est fait, eh bien, on va donc faire les petits lardons. Как только вы закончили приготовление теста, вы переходите к приготовлению бекона. Alors, c'est pas la peine de mettre du beurre, hein, ou de l'huile. В принципе, скажем так, можно не класть сюда масло. C'est pas nécessaire parce que dans les lardons, il y a de la graisse. Donc, уже есть жир. C'est pas la peine de rajouter de la graisse ou du beurre, enfin de l'huile ou du beurre, parce que après ça va la rendre plus grasse, d'accord? То есть потом просто это будет еще более жирно. Et en plus, j'ai vu des statistiques ce matin à la télévision, ça m'a effrayé. Он видел статистику по телевизору сегодня утром, и, в общем, она ему разбила сердце. Alors, je sais pas comment que ça se passe en Russie, mais alors en France... Он говорит, я не знаю, как у вас там в России, но во Франции... Mais en fait, les Français ont pris en moyenne 2 kilos à cause du confinement. В среднем французы из-за карантина приняли буквально 2,5 килограмма каждый. Alors, c'est peut-être de notre faute parce qu'on prépare des petits plats en fait. Говорит, вообще это, наверное, наша ошибка, потому что мы постоянно готовим, постоянно voilà, едим. Donc là, on vient de mettre on a donc mis les lardons. Alors, on va tout simplement les faire roussir un petit peu, hein, d'accord, de façon qu'ils soient cuits. Hein. Мы немножечко, да, то есть его поджарим. Voilà. И... Tac, voilà. То есть мы не добавляли никакого масла, имейте в виду. Pendant ce temps, alors il faut les retourner régulièrement. Конечно, нужно будет постоянно его перемешивать. Alors pendant ce temps, on va préparer donc, nous allons préparer la pâte. Ouais. Пока у нас это готовится, мы с вами приготовим начинку. Voilà. Donc, alors, on va commencer comme ça. On va prendre donc 3 œufs, hein, d'accord? Мы берем яйца. Voilà, hop, et on les met dedans. Alors, quand il y a des coquilles, hein, quand la coquille est tombée, et ben on prend un petit ustensile quand même qui est très très bien. Bah oui. Qui est une fourchette, qui est une cuillère trouée, comme ça, vous voyez, voilà. Voilà, donc on recommence. Voilà. Même chose pour celui-là. Et voilà. Bon, jusque-là, c'est pas compliqué, hein, d'accord? Voilà. Donc, on a mis 3 œufs dedans. 3 яйца. Voilà. Мы с вами разбили. Oui, je vais tourner, mais inquiète pas, je vais surveiller en même temps. Hein, voilà. Перемешиваем наш бекон. Ça peut être facile avec la petite cuillère en bois. Je vais prendre la petite fourchette, je pense que c'est beaucoup plus simple. Voilà. Ouais, il suffit de les retourner régulièrement, hein. C'est aussi tout bête, hein, d'accord, voilà. Voilà. Donc ça bien, pour que ça puisse cuire toutes les facettes de là. Voilà. Alors, une fois que nous avons terminé cette petite opération, bah, on va rajouter donc les œufs, on va donc rajouter la crème fraîche. Теперь мы добавляем сметану. On a dit 20 centilitres pareil de crème fraîche. Hein. Donc, 200 pour moi, миллилитров. Moi, 20 centilitres pour moi, c'est 3 bonnes cuillères. 3 bonnes cuillères это, в принципе, 3 хороших больших ложки столовых. De crème fraîche, d'accord. On va rajouter donc les 20 centilitres. Также мы 200 миллилитров добавляем молока. Молоко у нас тоже жирное, у нас молоко почти 8%. Bon, bah jusque là, c'est pas bien compliqué, hein, d'accord. То есть, опять же, я так думаю, что все понятно сейчас, достаточно. Eh ben, on va battre tout ça. Alors, on va donc faire attention quand même à nos petits lardons, quand même. Hein. Voilà, faut quand même pas les oublier. Hein. Ah oui.
C'est quand même Не dommage. забудьте наш Hein. бекон. Vous voyez, il y a quand même de la graisse dans le fond, hein, donc c'est pas la peine Видите, de... уже достаточно много жира выделил Да. бекон, поэтому смысла никакого нету добавления масла сюда. Alors, ce sont des petits lardons qui sont fumés, pas l'oublier quand même. Мы брали именно бекон, который подкопченый. Fumés, hein, d'accord? Вообще с подкопченым, конечно же, намного C'est вкуснее. juste une question de goût, hein, parce que quand ils sont fumés, Вообще donc, в кишларен вы можете добавлять... ils ont quand même beaucoup plus de goût. Bah hein. oui, qu'est-ce que j'ai dit? Вообще кишларен вы можете делать с различными начинками, то есть многие, да, то есть делают различные, там, не знаю, даже с семгой есть вариант, и с различными травками, да, лук-пурей, например, да, идет. Enlever tous les grumelots, hein, parce qu'il y en Но a- мы готовим именно традиционный Retourner au кишлорен, lardon. как он изначально был. Bon, ça commence à roussir, c'est bien, ça sent bon là déjà. Да, уже пахнет очень вкусно. Si je pouvais vous donner l'odeur, ça serait quand même super bien. hein. Да, как bah oui. только человек, который изобретет передачу Bon, запахов alors, on через va continuer, экран, hein. On va continuer de façon à ce que ce soit quand même bien homogène. Voilà. то есть нужно очень хорошо размешать все. Bon, c'est presque fini là déjà. Hein. Ah, Véro. Ah. C'est presque fini déjà là, tu Ага, sais. mais c'est tiré. Bah oui. Voilà, donc ensuite, une fois que c'est fini, bon, et Pango, tu peux nous aider à travailler s'il te plaît? Hein? Pango. Oh. Наша собака Voilà, чем-то donc недовольна. j'ai mis du sel. Мы добавили немножко соли, Maintenant je vais mettre du poivre. Ici. немножко перца. Voilà, du poivre, d'accord? On va mélanger tout ça. Attends, faut que je m'occupe des petits Lardons. lardons, ouais, bien sûr. Voilà. Pango, ça suffit. Oh, il est petit celui-là, mais alors dis donc, qu'est-ce qu'il fait comme bruit, hein, c'est incroyable. Он Voilà. просто хочет, чтобы на него обратили тоже внимание. Voilà. Наша звезда. Et maintenant nous allons rajouter donc la noix de И еще muscade. нужно добавить мускатного ореха. Voilà, comme То ça. есть noix de muscade. чуть-чуть. Ouais, chut, voilà. Une pincée de noix de muscade, Voilà. d'accord? Voilà. Bon, jusque-là, on a pratiquement terminé. Alors, une fois que les petits lardons donc, seront donc bien roussis, on va donc les intégrer à la pâte. То есть, как только Oui. у вас Oui. то есть бекон Vous voyez quand même que достаточно, c'est quand même relativement, tu vois, regarde. видите, он C'est très liquide, достаточно d'accord? жидкий, Voilà, d'accord? имейте в виду. Но не пугайтесь, что он жидкий. Voilà, donc les lardons, c'est pratiquement terminé. То есть у нас практически бекончик поджарился до нужной консистенции. Voilà. Alors, je vais pas mettre la graisse hein, dans ma sauce, là, d'accord? C'est pas. То есть, c'est pas- конечно, он не будет вместе с жиром все это выливать в наш Alors. соус. Maintenant que c'est presque terminé, on va reprendre la pâte, là, qui est là, et on va mettre des petits copeaux de beurre en fait dedans. Мы берем наше тесто, Des petits copeaux de beurre, donc je vais prendre des petits copeaux comme и ça. он Je fais des petites tranches comme ça, чуть-чуть oui. Des petits copeaux de добавит beurre comme сюда ça. масло. Voilà, très fine, très fin. Очень, Faut pas mettre de очень. morceaux, c'est pas la peine, d'accord? Очень тоненькое. Voilà, ok. Voilà, je mets des petits copeaux comme ça. Là, si je peux couper ça comme ça, c'est pas mal, c'est bien. Des petits morceaux comme ça. Bon, ils vont fondre, hein, comme ça au niveau de la... То есть Voilà, je vais- оно, естественно, Bon, растает. je vais и- arrêter mes petits lardons, d'accord? Et je continue avec mes petits copeaux. Bon, alors, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup, hein. Немного, да, то есть, чтобы C'est- действительно... C'est vraiment pour rendre la pâte un peu plus moelleuse, hein. Да, D'accord? чтобы у Voilà. нас было тесто более... Bon, après, moi, je lisse un petit peu tout ça. Ça permet Crémeux, d'étaler un petit peu. Voilà, voilà. Parfait. Comme ça, c'est bien. Voilà, on va peut-être pas trop toucher à la pâte. C'est parfait. Да, oui. Bon, maintenant que c'est terminé, maintenant que c'est fait, eh ben, У il va нас falloir это ajouter... готово. Il va falloir ajouter donc à notre préparation donc les lardons. Теперь мы наш Alors, il y a un truc qu'on n'a pas fait, бекон. c'est qu'on n'a pas mis le four à chauffer. D'accord. Ah oui. Donc il faudra mettre le four à chauffer en chaleur tournante. 180 Chaleur tournante, градусов. Мы 180 degrés. ставим с вами духовку. У нас обычно как конвенция, да, то есть постоянно будет, да, то есть как с вентиляцией. D'accord. Bon, maintenant que c'est fait, on va donc prendre nos petits lardons comme ça. Теперь мы берем наш бекончик. Voilà, moi j'ai pris ma cuillère percée. Hein, Почему он взял именно ложку в дырочку, Voilà, et je чтобы vais intégrer- особо жир туда не попал. Je vais intégrer mes lardons dedans.
Voilà. Alors, on rajoute pas, nous on met pas de fromage dedans, dans la quiche Lorraine. В киш Лорен традиционный рецепт не добавляется тертый сыр. То есть, ну, если вы, конечно же, да, то есть любите тертый сыр, да, то есть наподобие грюйера, можно добавить в самом конце. Parce que déjà, le goût des lardons fumés, plus Но здесь les уже œufs, достаточно le lait, много вкуса, да, то есть уже, le gras, видите, je le mets pas, уже voyez. сколько у нас жира, и мы его туда, конечно же, не добавляем. Je mets pas le gras dedans, donc c'est pas nécessaire, d'accord? Voilà. Donc ma mixture est terminée, d'accord? Donc je vais mélanger tout ça. Et maintenant, nous allons tout simplement le verser dans la... Alors, on ne fait pas pré-cuire la pâte. Он не готовит изначально тесто в духовке. Et là, je vais mettre donc l'ensemble. И мы заливаем это все dedans. Ben voilà. Alors, prenez pas un moule trop petit parce que sinon, il faut quand même penser que la pâte, elle va gonfler. То есть, действительно, лучше брать достаточно с широкими, да, là, то есть, là, nous allons donc étaler. краями. On va donc étaler de façon à ce qu'il y ait des lardons un peu partout То dans есть, la видите, quiche он Lorraine. распределяет везде наш бекончик, чтобы он везде был равномерно. Vous voyez, sur les bords, il y a environ 1 centimètre. И видите, сколько у нас еще осталось где-то сантиметр до края теста. И это очень важно. Donc, normalement, si tout se passe bien, hein, ça fonctionne. D'ailleurs, c'est très bon. Si vous goûtez déjà... Даже если вы сейчас попробуете эту смесь, si vous goûtez déjà, c'est très bon. Это уже очень вкусно. Voilà. Donc, alors... Pour les besoins de la préparation, j'en ai fait une avant, d'accord? Tu vas expliquer. Oui, мы с Доминик вообще сделал специально один заранее, чтобы, скажем так, мы не ждали с вами 40 минут, parce que c'est 40 minutes, oui? Il faut 45, enfin, alors, il faut entre 40 et 45 minutes. Нужно 40 либо 45 минут ориентировочно при вот духовке, да, то есть такой. Поэтому мы решили сделать такой сюрприз. Je vais couper le plastique, le papier. Parce que j'aime pas quand le papier est présenté comme ça. Et je l'ai pas fait tout à l'heure, voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois que c'est cuit. И когда он у нас готовый, в готовом виде, мы получаем вот такую красоту с вами. Voilà, ça donne ça en fait, vous voyez, comme ça. Voilà. Voilà. То есть у нас два плато, да, то есть первый как раз форму Доминик делал час назад. Alors, mon plat est un peu plus grand. И у него побольше была форма. Donc il y a moins de, de crème да, dans le milieu. Поменьше было начинки. Et j'ai réduit de 5 minutes la cuisson. И он немножко убавил время готовки. D'accord. Donc si le moule était plus petit, если форма более маленькая, avec une pâte plus épaisse, то есть и у нас будет больше с вами, то есть выше будет начинка, то естественно нужно закладывать чуть побольше времени готовки. Donc 5 minutes, d'accord. Donc alors, vous l'enfournez à 180 degrés, vous laissez à 180 degrés. То есть 180 градусов абсолютно приемлемая температура, да, то есть, но у нас именно tourneau, да, то есть это с вентиляцией, да. 180 degrés à chaleur tournante, d'accord. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma plaque, d'accord, et je vais l'enfourner comme ça à mi-hauteur. То есть в середину, да, то есть он делает. Et après, je prends, attention de ne pas renverser, hein, c'est important. Да. Voilà. Et après, ставим наш второй тарт. Je passe au four comme ça, et on est parti pour 45 minutes. И 45 минут нужно будет как раз подождать, и будет у нас готов еще второй киш Лорен. D'accord, voilà. Et donc ça donne une part de quiche Lorraine comme ça. Bon, on va couper une part quand même, Véro, pour voir comment c'est. Qu'est-ce que tu en penses? Пожалуйста. Hein, allez, on va couper une part quand même pour voir. Bon, on va voir l'intérieur comme ça, d'accord? On va faire une petite part comme ça. Мы можем как раз сейчас разрезать и показать, что у нас внутри. On n'a pas parlé d'accompagnement. Donc on va parler d'accompagnement. Qu'est-ce que nous pouvons, je dirais, accompagner avec de la salade. Вообще, очень хорошо с листьями салата подается киш Лорен. Voilà, vous voyez? И вот смотрите, какая у нас красота внутри. Voilà, et là vous avez les petits lardons dedans, vous voyez? La pâte. Бекончик, да, то есть и наша начинка вся пропеклась. Et on voit que c'est bien cuit, d'accord? Voilà. Вот.
D'accord. И Bon, это elle est pas très очень épaisse, вкусно. hein, t'as vu? И Elle est pas видите, très да, épaisse. вот этот вот у него тарт, пирог получился не очень толстый, потому что у него очень большая была форма. То есть у нас нет одинаковых форм дома, он решил сделать вам сюрприз, показать, как уж точно это все получится. Alors, tu sais ce чтобы qu'on va не ждать faire? 40 Tu минут. sais ce que je vais faire? А он говорит, знаешь, что я хочу сделать? Eh ben, je vais vous dire si elle est bonne, regardez. Да. Regardez, je vais vous dire si elle est bonne, hein, d'accord? Он сейчас попробует и скажет, вкусно это или нет. Excellent. Великолепно. Tu vas goûter? Да, oui, bien sûr. C'est très bon. Alors, vous allez adorer, je suis sûr. Alors, C'est vraiment vous супер. l'accompagnez, c'est très bon. Vous l'accompagnez, pour ça les petits lardons fumés, j'insiste beaucoup là-dessus. Потому что действительно, почему нужно брать именно бекончик подкопченый, потому что он дает вот этот вот привкус копчености, копчености, это очень вкусно. C'est du lait entier, hein. Ça va être entier. Et la crème fraîche épaisse. Ça va être И да, то есть и действительно и жирное молоко должно быть, и сметана жирная должна быть. C'est très bon. C'est très bon. Et ben voilà, je pense que nous avons terminé. Hein. Attends, je vais faire comme ça. Voilà. Bon, bah c'était simple, vous avez vu un peu? Это очень быстро, очень легко. Я надеюсь, что этот рецепт вам понравился. И я думаю, что вы его сделаете очень-очень быстро и легко у себя дома, глядя на видео с Домиником. И надеюсь, что он будет у вас постоянно в меню, потому что действительно очень вкусный пирог и ну, действительно очень легко приготавливается. Il faut un quart d'heure, hein, pas plus. Bah oui, oui. Видите, то есть вместе с приготовлением у вас уйдет на все час. Vous avez des amis qui arrivent à l'improviste, ils arrivent pour l'apéritif. Vous savez pas quoi faire. Vous avez 3 œufs. У вас друзья, которые приедут к вам скоро на аперитив, и вы не знаете, что же им на аперитив сделать. У вас есть 3 яйца, сметана, 200 grammes de lardons, 200 грамм бекона, 20 centilitres de lait, 200 миллилитров молока, vous avez une pâte brisée, и, конечно же, тесто. Песочное тесто. Du sel, du poivre, соль, перец, мускатный орех и онива. Un peu d'huile de coude, et ça y est, c'est fait. Да, и немножко ваших усердий. И друзья будут вообще вам благодарны. Et les invités vont vous demander la recette, vous verrez. Да, и я думаю, он уверен, что ваши приглашенные гости будут просить у вас рецепт. Да, так и говорите, это секрет, это от Доминика. Мы не раскрываем секрет. Voilà. Спасибо большое, спасибо вам, что были с нами. Вот такой вот небольшой у нас сегодня эфир, да, то есть достаточно короткий, но мы не хотели заставлять вас долго ждать приготовления именно лотаринского пирога, пока оно будет в духовке 40 минут томиться. Поэтому вот сделали 2 лотаринских пирога. В принципе, у нас есть кому их съесть. C'est 2,5 kilos, c'est pris les Français. Pourquoi et demi? Qui c'est qui a rajouté un demi? 2 kilos, c'est déjà pas mal 2 kilos. Hein. Je pense que c'est avec le tarte, 2 tartes quiche Lorraine, je pense que c'est 2,5. C'est possible. Non mais n'oubliez pas quand même qu'on va faire bientôt un lapin à la moutarde aussi. Attention. Кстати, на следующей неделе мы будем готовить с вами кролика в дижонской горчице. Alors c'est plus long, hein. И это более долгий рецепт, конечно же, и мы будем долго его готовить с вами. Вот. А что касательно в это воскресенье в 12 часов по Москве в клубе гидов мы вас приглашаем делать знаменитый десерт крем-брюле. Да? C'est crème brûlée. Il y a crème brûlée aussi, bah oui. Faut faire un dessert quand même, hein, donc. Hein. Voilà. Oui, vous êtes très aimable et j'adore les Français pâtisseries. C'est court, mais c'est comme d'habitude excellent direct. Voilà, très bien, merci beaucoup à vous. Portez-vous bien. Вот. Спасибо большое всем вам, кто присутствовал в эфире. Я обязательно его сохраню и обязательно еще и выложу на YouTube. Подписывайтесь на мой канал, где я все выкладываю все наши рецепты. Вот. Ну и, конечно же, хорошего вечера среды и всем отличного настроения. Вот. Bisous, bisous. Bisous, bisous, à bientôt. À bientôt. Merci. Пока-пока. Пока-пока.